Sam Sembrani. Je vais vous enseigner la chimie cette année. Donc, maintenant, vous allez à tour de rôle me donner un mot de ce que vous se rappelez de l'année précédente. Qu'est-ce que la chimie pour vous? Lorsque vous entendez le mot chimie, qu'est-ce que vous vous rappelez? شو بتتذكروا وقت تسمعوا كلمة chimie? C'est quoi le premier mot que vous vous rappelez? OK? يلا مين بيحب يبلش؟ كل شخص بيفتح الميكرو، بيعمل اميوت وبيقول لي اسمه وبيقول لي كلمة شو بيتذكر بس يسمع كلمة شيمي. يلا مين؟ يلا كالي رينو. لين. اوكي قولي لي يا لين شو سي كوا لو مو شو بس تسمعي كلمة شيمي كاسكو بتتذكري؟ شو بتتذكري ايام الكلمة؟ كلمة جملة اللي بدك. اتوم. اوكي تبين. اوكي يلا مين كمان؟ أنا. يلا قولي لي شو الكلمة اللي بتتذكريها؟ بتذكر نيوترون. نيوترون. اوكي يلا مين بعد؟ Un son électriquement neutre. électriquement neutre. Réaction. réaction. اوكي مين بعد؟ Proton. بروتون. Charge électrique. Nucléon. charge électrique. اوكي شو قلتوا كمان؟ سمعتكم حدا عم بيقول نوكليون؟ Oui. نوكليون. Homogène. homogène. اوكي Ion. Hétérogène. اوكي خلينا نبعد شوي هون. هيتروجين. اوكي Ion. Ion. اوكي غيره. Molécule. موليكول. حلو. اوكي صوديوم. صوديوم. أزوت. زوت. Calcium. كالسيوم. Charbon. Nuage électrique. كربون. نياج إلكتريك. أمونيوم. نياج اسمه نياج إلكتريك. اوكي O2. Des symboles chimiques. أمونيوم. سيمبول شيميك. سيمبول. اوكي O2. Noyau. نويو. اوكي صار عنا منيح. Table périodique. تابلو بيريوديك. اوكي O2, CO2, HO2. O2 و CO2 و H2O. اوكي طيب اوكي منيح. في حدا بده يزيد شيء بعد؟ منو موجود هون؟ اوكي طيب إذا قلنا لكم chimie, parce qu'on dit chimie, quelle est la différence entre la chimie et la physique, par exemple? انتوا لكم سنتين هلا بتدرسوا شيمي وفيزيك، كل وحده لوحدها، n'est-ce pas? Quelle est la différence entre les deux؟ شو بتلاحظوا الفرق
مواد بيدرسوا نفس الشيء بس بطريقة مختلفة. يعني مثلا وقت درستوا en EB7 vous avez étudié la matière, les états de la matière, si solide, liquide, gazeux, ok? Vous avez étudié ça en physique et en chimie, mais d'une façon différente. شو الفرق برأيكم؟ C'est quoi la différence? بالشيمي هل عنده بنفوت فكرة؟ أعمق بالماتير. موسع أكتر. Chimie, en chimie, on regarde la matière de dedans. بينما en physique, on regarde la matière de dehors. يعني en chimie, on regarde شوفي dans la matière, dedans. بينما en physique, on regarde la matière de dehors. نطلع على الكور لوحده هو برا بدون ما نفوت على أعماقه. اوكي؟ فإذا هذا هو الديفرنس بيناتهم. فإذا la chimie regarde la matière de dedans alors que la physique regarde de dehors. OK? طيب. هلا نحن qu'est-ce qu'on va faire en EB9? On a deux grands thèmes en EB9. الاثنين thèmes اللي حندرسهم هن l'atome, le tableau périodique et les molécules et les ions. هذا thème, ce thème, vous avez une grande idée de ce thème parce que vous avez commencé en EB8. Oui. Le deuxième thème, c'est un thème un peu nouveau pour vous, c'est l'électrochimie. Donc, comme le nom le montre le nom, c'est quoi? C'est électricité. Donc, en fait, c'est l'explication de l'électricité par chou, par un raisonnement chimique. يعني on étudie ici de quoi est formée une pile, par exemple. البطارية, une pile, de quoi elle est formée. Comme ça, on étudie ça en électrochimie. OK? Donc, on va commencer notre séance de chimie maintenant, après cette introduction. Et donc, nous allons, dans cette présentation, nous allons distinguer les particules fondamentales de l'atome, ça veut dire de quoi est formé un atome. Nous allons définir ce qu'est le nombre de masse, quelque chose qui s'appelle le nombre de masse, et quelque chose qui s'appelle le numéro atomique d'un atome. On va comprendre la configuration électronique, s'il y a du temps, et on va classer les éléments dans le tableau périodique. Je pense qu'on va essayer de terminer les deux premiers dans cette séance, et ensuite on continuera avec les deux derniers. Donc, ce sont des ballons. Les ballons sont gonflés avec le gaz appelé gaz hélium. Le gaz hélium est formé de particules identiques qui sont de cette forme. Qu'est-ce que vous voyez dans cette particule? On voit un noyau, des protons, des neutrons et des électrons. Donc ça, c'est un atome. Donc un atome, il est tout petit, il est très petit, je ne peux pas le voir sans l'agrandir. Ça, c'est un schéma, ok, agrandi. Donc, j'ai un noyau central, comme vous voyez, et un nuage électronique autour du noyau.
Dans le noyau, je trouve des particules. Ces particules s'appellent un nucléon. Les deux sont appelés nucléons. Le bleu et le rouge sont appelés nucléons. Pourquoi nucléon? Parce qu'ils se trouvent dans le noyau. Ok? Donc, tout ce qui se trouve dans le noyau s'appelle nucléon. Il y a deux types de nucléons, comme vous voyez. Des nucléons chargés positivement et des nucléons qui ne sont pas chargés. Les nucléons chargés positivement, comment ils s'appellent? Proton. Proton, c'est vrai. Et celui qui n'est pas chargé s'appelle neutron. Ok. Donc, tous les deux, les protons et le neutron, se trouvent dans le noyau et s'appellent des nucléons. Donc, en gros, le noyau, il est comment chargé? Positivement ou négativement? Positivement. Positivement. Le noyau est chargé positivement. OK. Donc, autour du noyau, on a un nuage électronique. Le nuage électronique contient des Électrons. électrons. Les électrons sont chargés Négativement. négativement. On remarque que le nombre des électrons ici, il y a 2 électrons, Et deux. n'est-ce pas? Et le nombre de protons, aussi 2. Donc, le nombre d'électrons Égal au égale le nombre Égal. de Pourquoi? Parce que le noyau, l'atome est quoi? Est électriquement neutre. L'atome doit être électriquement neutre. يعني ما لازم يكون فيه positif أكثر ما فيه négatif. لازم يكون البوزيتيف قد النيجاتيف. Donc, si j'ai ici 2 protons, je dois avoir 2 électrons. Pourquoi? لأنه le proton, il est chargé positivement, l'électron est chargé négativement, plus et moins s'annulent, بيصيروا zéro, le total بيصير zéro. Donc, le noyau est chargé positivement, le nuage électronique est chargé négativement, l'atome tout entier, il n'est pas chargé, il est électriquement neutre. OK? Oui. Donc, un atome est formé d'un noyau central entouré par un nuage électronique. Le noyau contient des particules appelées nucléons. On distingue deux types de nucléons, les protons chargés positivement et les neutrons non chargés. On appelle le nombre total des nucléons nombre de masse et on le note par grand A. فإذا هذه معلومة جديدة يعني انتوا اخذينها يمكن هذيك المرة بس مشكل جديدة هلا يعني. Le nombre total des nucléons s'appelle nombre de masse. Pourquoi on l'appelle nombre de masse? Parce que quand vous voyez dans la figure, les protons et les neutrons sont gros par rapport à l'électron. L'électron كثير صغير بالنسبة لمين؟ البروتون et le neutron. Et par suite, il a une masse négligeable. Les électrons ont une masse négligeable par rapport aux protons et aux neutrons. Par suite, la masse totale de l'atome est presque égale à la masse de son noyau. إذا كان وزنه للأتوم كله سوا بيساوي تقريبا الوزن تبع النويو. ليش؟ لأنه الإلكترون وزنهم تقريبا négligeable. Ça veut dire quoi négligeable? C'est presque égal à 0. Très petit. يعني par exemple إذا هون وزنه 1 البروتون وزنه 1 بيكون الإلكترون وزنه 0,00005. أوكي؟ شفتوا قديش أصغر منه؟ Donc, pour cela, on dit que A, اللي هو le nombre de nucléons, s'appelle nombre de masse parce que c'est lui qui détermine la masse de quoi? De l'atome. بس أعرف ال A, يعني nombre de nucléons, بيصير عندي فكرة عن شو؟ بيصير عندي إيديا عن الماس تبعية الأتوم. كل ما ال A كبرت كل ما وزن الأتوم كبر. من هيك بنسميه nombre de masse. Et c'est le nombre total des nucléons. Yani dans cette figure, combien est A? A égale combien? بهالرسمة هون. Neutron plus proton. مزبوط. يعني كم واحد عديهم؟ 4. 4. A égale 4. برافو.
A égale 4. طيب. On appelle le nombre de protons numéro atomique et on le note par Z. فإذا numéro atomique s'appelle, c'est le nombre de Z, de protons, et il est noté par la lettre grand Z. OK? Donc, dans cette figure, combien il est Z? Z égale, il y a un nombre de protons, combien? 2. Z égale 2. OK? On l'appelle numéro atomique. Pourquoi on l'appelle numéro atomique? Parce que c'est lui qui détermine la nature de l'atome. يعني إذا Z كان égal à 2 مثل هاي الحالة بيكون الأتوم اسمه هيليوم. بينما إذا Z تغير ما بيعود هيليوم. فإذا c'est le nombre de protons dans le noyau qui détermine la nature de l'atome, le nom de l'atome. من هيك سميناه numéro atomique. Parce que si Z change, si le nombre de protons change, le nom de l'atome change. اسمه للأتوم بيتغير ما بيعود اسمه هيليوم. فإذا Z égale 2 معناتها هيليوم، ما في يكون غير شيء. إذا Z égale 3 صار شيء ثاني. Z égale 1 صار شيء ثاني. OK? فإذا on appelle le nombre de protons numéro atomique et on le note par Z. Le nuage électronique contient des particules appelées électrons, chargés comment? Négativement, on le sait. Pour l'atome d'hélium-54, on compte, ok, si je vais compter un noyau contenant 4 nucléons. On distingue deux types de nucléons, deux protons en bleu et chargés positivement, et deux neutrons en rouge, représentés en rouge, non chargés. Le nombre de masse de cet atome est A égale 4. Et le numéro atomique de cet atome est Z égale 2, comme on a déterminé par observation. On note cet atome He2,4. Donc, comment on le note? نكتب symbole He, hélium, عنده symbole. Symbole تبعت الهيليوم هي He. Et on note le Z, اللي هو le numéro atomique, ou le nombre de protons, on le note en bas à gauche. Et on note le nombre de masse qui est A, le nombre de nucléons, en haut à gauche. Okay? Comment on lit ça? Toujours on lit Z avant A. يعني je lis He 2 4. وقت بدي اقراها انا عم بقراها بجمله ما بقراها 4 2 He مثلا. بقراها بهذا الترتيب. بقرا He 2 4. Comme ça je le lis. Le nuage électronique contient deux électrons représentés en blanc dans cette figure, chargés négativement. Qu'est-ce qu'on remarque? L'atome est électriquement neutre, le nombre des électrons égale le nombre de protons égale à Z. مشان يكون الاتوم électriquement neutre. طيب. لحديت هلا في شي أسئلة ولا ذاكرينهم كلهم بتعرفوهم؟ ذاكرينهم. كلهم في شي أسئلة حدا عنده سؤال؟ Non. اوكي. هذا c'est un autre atome peu différent mais c'est le même. شو الفرق بين هيدا وهيدا الاتوم؟ اذا طلعتوا على الاتوم اللي موجود على الشمال. Neutron Il y a A1. un seul neutron. مظبوط، لا un seul neutron هيدا. بس عنده le même nombre de شو؟ de protons et d'électrons. On trouve un atome où on compte un noyau contenant 3 nucléons. On distingue deux types de nucléons, deux protons chargés positivement et un neutron non chargé. Le nombre de masse de cet atome est A. Le numéro atomique de cet atome est toujours Z égale à 2. On note cet atome He2 3. ليش ما غيرت ال He؟ بقي هيليوم لأنه je n'ai pas changé quoi? Les protons. Les protons. Donc, si je ne change pas les protons, ça reste le même atome, le même type d'atome. Donc, He2 3, c'est aussi de l'hélium, mais qui diffère de l'autre hélium car il a un neutron de moins. Il a un neutron de moins. C'est le numéro atomique qui identifie le nom de l'atome. Comme on a déjà dit, le numéro atomique c'est Z, le nombre de protons. Et
He2 4 et He2 3, اثنيناتهم sont de l'hélium, sont appelés des isotopes. On les appelle isotopes. C'est peut-être le terme, le nouveau terme pour aujourd'hui. ما هيك؟ مش سامعين قبل بكلمة isotope. فإذا isotope c'est quoi? Isotope, ce sont deux éléments, deux atomes du même élément ayant un nombre de masses, un nombre de neutrons différents, mais le même nombre, le même numéro atomique, le même nombre de protons. OK? فإذا هيدا هو الإيزوتوب. Donc c'est la seule peut-être définition nouvelle pour vous aujourd'hui. OK? فإذا هيدا on a défini les constituants d'un atome. OK? Oui. Maintenant, on va passer à une petite activité. OK. On va ensemble construire des atomes. OK? Yeah. عندنا 3 سلال وفيهم des protons, des neutrons et des électrons. OK? خلونا نبلش. رح اخذ انا un proton. وين لازم احطه للبروتون؟ هون ولا هون ولا وين؟ في قلب الإكس. مظبوط. لازم يكون وين؟ dans le noyau. dans le noyau. Oui. يعني au centre. اوكي. شو كتب لي دغري هو بس حطيت بروتون؟ شو كتب لي هون؟ هيدروجين. لانه Z égale 1. ما هيك؟ Z égale 1 بيكون شو؟ بيكون هيدروجين. بس سؤال بدنا نحفظ كل أتوم. شو هو يعني؟ هن التابلو بيريوديك لا ما بتحفظيهم، هن بيعطوك اياهم. اوكي. فاذا هون Z égale 1 ناخذ تابلو بيريوديك شفتيه هون محطوط على صغير حدنا، لكن دغري عرف هون انه سي الهيدروجين، بس حط لي هون بلس كتب لي كلمه ايون. ليش؟ لانه j'ai pas mis quoi? On n'a pas mis encore quoi? Les électrons. Des électrons. فاذا لازم يكون le nombre des électrons قد le nombre de protons. طيب حط الكترون وين بحطه؟ بحطه هون معه ولا وين بحطه؟ بعد اوكي. نياج إلكتريك. بالنيات الكترونية. هو اجى على النياج الالكترونيك، لاحظته؟ اوكي. فاذا اجى على النياج الالكترونيك. طيب هلا في يزيد اذا بدي نيوترون، في ما يزيد نيوترون، خلص هلا هيدا سي كوا؟ سي دو الهيدروجين. اذا زدت هون نيوترون وين لازم زيده؟ هون شي ولا هون؟ معه بالنويو، ما هيك؟ قلب النيو. صار مع البروتون. صار هيدا صار اسمه اش. اذا بدي ارسم اكتب السيمبول تبعته بيكون اش 1 2، ما هيك؟ اش 1 2. شو يعني 1 وشو يعني 2؟ 1 يعني il possède un proton و 2 يعني il possède en total 2 nucléons. اوكي؟ اش 1 2. بينما وقت ما كان في البروتون، وقت ما كان في النيوترون، شو كان اسمه؟ اش 1 1. مزبوط؟ كان صار اسمه اش 1. هلا اسمه اش. طيب هلا اذا انا جبت بروتون وزدته هون، هل رح يبقى هيدروجين ولا حيتغير؟ حيتغير. هيتغير. بس حطيت البروتون شو صار عندنا؟ On a hélium. Il a changé en hélium. Et c'est un ion parce qu'il possède 2 protons, mais quoi? Un seul électron. لازم نزيد إلكترون. Je mets un autre électron et je le mets ici.
il va se fixer sur le nuage électronique. طيب خلينا نزيد بعد بروتون. اوكي صار عندنا شو؟ إيون. ليثيوم. Ion lithium, Li+. Donc, je mets un électron. Alors, où je peux mettre cet électron? على الكوش L. إيه. نشوف وين بوقف. فيني احطه هون او الكون؟ نو. شو رح يصير؟ نط على الكوش اللي فوق. معناتها il ne peut pas, cette couche-là du nuage électronique, la première couche, ne peut contenir que deux électrons. Ok. Donc c'est pourquoi il a passé à la deuxième couche. On continue. Je vais ajouter un neutron. Ça ne change rien. Hein? Lorsque j'ajoute le neutron, ça ne change rien. Le lithium reste le lithium. L'atome reste neutre. Donc, ça ne fait rien. Maintenant, j'ajoute un proton. Ça devient quoi? Le beryllium. Mais c'est un ion parce qu'il possède 3 électrons et 4 protons. Donc, je vais mettre un électron. وين لازم احط له الالكترون؟ حيروح اول يكون على اي كوش؟ La deuxième. La deuxième couche. Ok, c'est bien. هذا شو السيمبول تبعيته اذا بدي اكتبه؟ بي او شو؟ بي او شو الزد تبعيته؟ شو الأ تبعيته؟ بي او قديش الزد؟ الزد يعني نومبر دو بروتون. قديش النومبر دو بروتون؟ 4 مظبوط. وقديش الأ؟ 6. 6 مظبوط. بروتون بلس نيوترون اذا بنشوفهم هون 4 بلس 2 بيطلعوا 6 وهو كاتب لي اياهم هون كمان حتى. اذا زدت بروتون بيصير شيء؟ شو بيصير؟ بيتغير بيصير سات بس بعده بريليوم. اوكي هيدا البريليوم وهيدا البريليوم sont appelés des isotopes. Très bien. هلا on ajoute encore un proton. خلونا نشوف لوين بدنا نوصل. صار عندنا لو بور. اوكي بس لازمنا الكترون. فينا نحطه تنشوف. فينا نحطه على الكوش دوزيام كوش الالكترون ولا لا؟ طبعا فينا نحطه لأنه بيساع 8. بيساع أكتر ما هيك؟ طبعا نشوف. ايه مظبوط بيساع. فإذا il peut contenir 3. تنشوف بعد هلا. إذا جبت بروتون كمان بعد صرنا على مين؟ وصلنا على الكربون. زدت له نيوترون كمان. فإذا رح زد له بعد نيوترون ونيوترون. اوكي طيب لشو بنزيد النيوترون؟ حدا عنده فكرة؟ Pourquoi la nature met de neutrons dans le noyau? كرمال البروتون ما يدقوا ببعض. مظبوط c'est vrai parce que les protons sont chargés comment? Positivement. نحن بنعرف une charge positive. Avec une charge positive ils vont شو؟ Ils vont faire une répulsion. يعملوا répulsion. بينما النيجاتيف والبوزيتيف font de quoi? De l'attraction. طيب هذا أول سؤال لكن من هيك بنحط دي نيوترون. هون إذا بدكم رح أحط لكم هون شغلة حلوة. هي اللي إنه شو؟ لو نويو إليه ستابل. إذا شلت منه نيوترون ليكم بلش يهزهز. شو معناتها؟ إليه انستابل يعني بعد شوية حينفجر. ليه بده ينفجر؟ parce que les protons vont faire une répulsion. من هيك il faut ajouter quoi? ce neutron. اوكي وكمان مش كتير منيح نزيد كتير نيوترون. مثلا خليني اجرب زد له نيوترون اكتر. ستابل هزيد له بعد نيوترون
ما عاد stable. OK? Donc, il faut avoir un nombre bien précis de neutrons. Pourquoi? Pour avoir un noyau stable. stable. On va ajouter des électrons pour le rendre quoi? Neutre. Je peux l'ajouter à la deuxième couche. Oui, je peux l'ajouter. Continuons. Ajoutons un autre proton. Ça devient de quoi? L'azote. L'azote, le symbole de l'azote est N. Okay? C'est la première des éléments qui a un symbole différent de son nom. يعني الهيدروجين كانت H, هيليوم كانت HE, lithium Li, beryllium Be, bore B, carbone C. بيجي الازوت بيطلع شو؟ السيمبول تبعيته N. Parce que on le nomme suivant son nom anglais. بالانجلي بنسميه nitrogène. OK? OK. On ajoute un électron pour le rendre neutre. Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute encore un électron? في يزيد إلكترون عليه في يزيد Oui. شو صار؟ صار إيون شو؟ Négatif. صار إيون نيجاتيف. Ion négatif. أوكي. طيب تنشوف فيني أحطهم كلهم أول كل هالإلكترونات على هالكوش. يلا خلينا نشوف. Oui. بيساوي 8. بيساوي 8 مظبوط عديني هون 1 2 3 4 5 6 7 8. فإذا أول كوش بتساوي 2 ثاني كوش بتساوي 8. هذا صار إيون شو؟ أزوت 3 موا معك؟ 3 موا. Oui. خلينا نزيد عليه بروتون تنشوف شو بيصير. بعده أزوت ما هيك لاحظتوا لأني ما زدت بروتون مع إني عم زيد إلكترونات بس ما زدت. بس زيد بروتون تغير اسمه صار أكسجين. وإلي كومون؟ إلي انستابل. شو معناتها؟ إلى بزوان دو كوا؟ neutron. حط له نيوترون صار ستابل. اوكي طيب Oui. هيدا بعده ايون. هيدا ايون شو؟ ايون او Ion négatif. 2 موا. او 2 موا. اوكي لانه عنده 2 الكترون اكثر ما عنده بروتون. On ajoute encore un proton. صار فلوور كمان إلي انستابل. نحط وحدة نيوترون. بعده انستابل نزيد له بعد واحد. مش الحال صار ستابل. اوكي هذا ايون فلوور اف موان. مظبوط؟ Oui. معي؟ Oui. واخر شيء on va ajouter un proton. On obtient le néon. Néon, il est un atome neutre. معك؟ Il possède le numéro atomique هو 10. Le nombre de masse هو 20. تمنا شايفين. Il est un atome neutre. Il a tous les deux couches remplies. هلا هون ما فينا بقى نفوت نكبر اكثر يعني ما فينا نوصل اكثر من النيون لانه ما بقى معنا شو؟ لا بروتون ولا الكترون. اوكي طيب فاذا شو استنتجنا من هيدي l'activité اللي عملناها انا وياكم. On a vu que lorsque j'ajoute les protons, j'obtiens un nouveau atome. ما هيك كل ما بغير عدد البروتون بتغير اسم الاتوم. اوكي كمان on a vu انه si j'ajoute يعني s'il y a des protons plus que des électrons, j'obtiens des ions positifs. S'il y a des électrons plus que les protons, j'obtiens des ions négatifs. Ok. Les protons, شفنا الرول تبعهم c'est de stabiliser le noyau pour empêcher les protons de faire la répulsion. Ok. Mais en même temps, il ne faut pas ajouter beaucoup de neutrons لأنه بيصير كمان النويو وزنه كتير كبير كمان بيصير instable. اوكي
بعد في عندي بس سؤال لكم. شفنا كمان انه الكوش 1 بتساع قديش؟ 2 الكترون او ماكسيموم. الكوش 2 بتساع 8 الكترون او ماكسيموم. اوكي. طيب في عندي سؤال لكم بعد. طيب هدول الالكترون مش شارجين نيجاتيفمون، موجودين بالنياج الكترونيك، والبروتون شارجي بوزيتيفمون موجودين وين؟ بالنويو. بالنيوكليون. هو وحده من النيوكليون موجودين بالنويو. طيب سؤالي لكم. طيب on a dit que on ajoute des protons, les neutrons pour empêcher les neutrons de faire la répulsion لأنه ils sont tous chargés positivement. طيب أنا بعرف إنه charge positif et charge négatif s'attirent. C'est vrai? Oui. Ok. سؤالي لكم. Pourquoi les électrons ne sont pas attirés par le noyau؟ ليش النويو ما بيسحبهم للإلكترونات لعنده؟ ما دام لأنه هو عم يمشي على ديستانس معينة على الكوشكا والال والام والان وهودي. مزبوط، لانه عم يمشوا. هذا الجواب. بس كي سون ان موفمون ما بيقدر يكمشهم لانه ils sont en mouvement. اذا وقف الالكترون يمشي دغري بيسحبوا البروتون لعنده، بيسحبوا النويو لعنده. فاذا il est en train de faire un mouvement. Lorsqu'on dit on fait un mouvement, يعني on a de quoi? On a de l'énergie. On a de l'énergie. فاذا l'électron possède une énergie, ok, qui permet de les laisser loin du noyau. اوكي. لكن تخيلوا انتم مثلا ما بيقدر يلقطوا الا اذا كان عم يركض ما بيقعد يقدر يلقطوا. اوكي. فاذا الالكترون est toujours en train de faire un mouvement autour du noyau. اوكي. il n'est pas arrêté. بينما هوديك ils sont fixes. Le proton ou le neutron ils sont fixes dans le noyau. بينما الالكترون sont en mouvement perpétuel يعني toujours en mouvement. ومن هيك النيفو هدول اللي عم نشوفهم شفتوهم هون الكا والال ومدري شو بنسميهم aussi niveau d'énergie. On les appelle niveau d'énergie. Pourquoi? Parce que ils symbolisent quoi? Une énergie. أي هو برأيكم اللي عنده énergie أكثر؟ un électron qui se trouve sur la couche K يعني الأول وحدة، ولا un électron qui se trouve sur une couche sur la couche L؟ مين عنده énergie أكثر؟ sur la couche K. L sur la couche L. الجواب هو الصح، هو sur la couche L. pourquoi؟ لأنه مبعد أكثر. ما هيك؟ بعد أكثر. كل ما كان قوي وبيركض أسرع بيقدر يتحرر من البروتون ويبعد عنه أكثر. كل ما كان الانرجي تبعته خفيفه بيقدر الالكترون شو يقربوا لعنده، بيقدر البروتون سوري نويو يقربوا لعنده. دونك les couches sont placées de plus près au plus loin du noyau. ما هيك؟ ils possèdent des énergies croissantes. يعني الكا عندها انرجي اقل ما عندها مين؟ ال والام بعدين عندها انرجي اكثر من ال. اوكي. فاذا هيدا النيفو دينرجي. هلا إياك نحن بس نكتب الكونفيغوراسيون الكترونيك، يعني هي الكونفيغوراسيون الكترونيك يعني je dois écrire quoi? Je dois écrire sur la couche K combien d'électrons j'ai, sur la couche L combien j'ai d'électrons j'ai. Ici pour le néon, comment j'écris la configuration électronique? J'écris K2 L8. j'écris K2 L8. مثلا إذا شلت من هون بروتون وشلت إلكترون من هون صار الفلوور. comment j'écris la configuration électronique du fluor؟ مين بيجاوبني؟ يلا بدي اسمع أصوات جديدة. c'est quoi la configuration électronique du fluor؟ C'est K شو؟ K2 L 1 2 3 5 6 7 L7. K2 L7. K2 L7. L7. اوكي.
C'est la configuration électronique. On appelle configuration électronique. D'accord? Oui. Tout est compris? Monsieur Oui. Hart? Ok. Donc, je vais vous envoyer la présentation Heidi, en PDF. Vous pouvez la revoir. Les points اللي بقلبها وهيك القصص. OK? Yeah. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Por